ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗୋ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ 81 ଗାଈକୁ ଏକ ନିବୁଜ କଣ୍ଟେନର ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚେକପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ପୋଲିସ। ମିଳିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାଲକାନଗିରି ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସକୁ ସକାଳ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ କଣ୍ଟେନରରେ ଗାଈ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଥାନାଧିକାରୀ ରିଗାନ କିଣ୍ଡଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ୍ଟେନରକୁ ଅଟକାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ କଣ୍ଟେନର ଭିତରେ 81 ଗାଈ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କଣ୍ଟେନର ସହ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଥାନାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କିଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଅବଦୁଲ ଗାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଇମ୍ସ। सर कौन करूँ सर कंटेनर दबा देता कोड जाऊँ केते लोग गिरफ्त होइछन। आज अर्ली मॉर्निंग हमको पेट्रोलिंग समय खबर मिलता जे गोटे कंटेनर गाई आमर पुलिस टीम जाई से कंटेनर को डिटेक्ट करथिले आ तार गेट खोलिबारे गाई सब मिलता आम ताकू शिफ्ट करथिलु आ गाड़ी थोड़ा ड्राइवर को आम डिटेन करिछु आ समानांतर ये केस होइछि आम तदंत करछु आईन अनुसार जे भी इन्वॉल्व हो कार्यानुष्ठान निया हो। को कने धरा सर केते जगह गाई थिला 81 81 गाई अच्छी चंपाखरी चेक पोस्ट धरा पड़ी।